আজ আমরা পড়ব 2 ও 3-এর নামতা। 2 একে 2, 2 দুগুণে 4, 2 3-এ 6, 2 4-এ 8, 2 5-এ 10, 2 6-এ 12, 1 10 2 12, 2 7-এ 14, 1 10 4 14, 2 8-এ 16, 1 10 6 16, 2 9 18, 1 10 8 18, 2 10-এ 20, 2 11 22, 2 10 2 22, 2 12 24, 2 10 4 24, 3 3 0 0, 3 একে 3, 3 দুগুণে 6, 3 তিরিকে 9, 3 4-এ 12, 1 10 2 12, 3 5-এ 15, 1 10 5 15, 3 6-এ 18, 1 10 8 18, 3 7-এ 21, 2 10 1 21, 3 8-এ 24, 2 10 4 24, 3 9 27, 2 10 7 27, 3 10-এ 30, 3 11 33, 3 10 3 33, 3 12 36, 3 10 6 36. Thanks for watching. Please like, subscribe and share.